آپریشن غزب الحاق پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن سٹوریج تباہ۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ڈرگ اسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مسترد۔ ننگرہار میں پاک افواج نے 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا، ایمونیشن اور ٹیکنیکل انفراسٹرکچر کو بھی تباہ کیا۔ افغان طالبان کے ڈرگ اسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مضحک خیز قرار۔ وزارت اطلاعات کے مطابق پاکستان نے کابل اور ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ نشانہ بننے والی جگہ کو منشیات بحالی مرکز قرار دیا۔ حقائق کو مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ طالبان ترجمان کا بیان جھوٹا اور گمراہ کن ہے۔ کارروائی میں افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے فوجی تنصیبات اسلحہ اور تکنیکی آلات کے ذخائر کو ہدف بنایا۔ حملہ انتہائی درستگی سے کیا۔ کراچی میں بلوچستان لبریشن آرمی کے خلاف CGD کی بڑی کامیابی۔ شاہ لطیف ٹاؤن ملیر میں 17 فروری کو ہلاک ہونے والا دہشت گرد BLA کا اہم کمانڈر نکلا۔ ہلاک دہشت گرد کالعدم BLA کے الفتح اسکواڈ کا اہم کمانڈر سہیل بلوچ عرف گرگ تھا۔ CGD نے شاہ لطیف ٹاؤن میں آپریشن کرتے ہوئے مشتبہ ٹھکانے کا محاصرہ کیا۔ دوران آپریشن دہشت گردوں سے شدید فائرنگ کا تبادلے میں 4 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ BLA کمانڈر سہیل بلوچ مختلف دہشت گرد حملوں میں 50 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھا۔ جعفر ایکسپریس حملے کے لیے 5 خودکش بمبار بھی سہیل بلوچ نے بھیجے تھے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا، دہشت گرد پڑوسی ممالک کی پروکسیز بن کر حملے کرتے ہیں۔ پاک فوج، پولیس اور تمام ادارے دشمن کی کارروائیاں ناکام بنا رہے ہیں۔ آخری دشمن کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ آبنائے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ دینے پر ٹرمپ دنیا سے مایوس۔ کہا، امریکہ نے نیٹو ممالک کی حفاظت کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے، ہمارے دفاع کے لیے وہ موجود نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے بھی مایوس کیا۔ جنگ جیتنے کے بعد سٹارمر نے جنگی طیارے بھیجنے کا اعلان کیا۔ جن ملکوں کا تیل آبنائے ہرمز سے جاتا ہے وہ اب آگے آئیں۔ چین اور دیگر ممالک آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے لیے بحری بیڑے بھیجیں۔ ایران پر حملہ کر کے تیسری عالمی جنگ کو ہونے سے روکا۔ جنگ کب ختم ہوگی ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، مگر جلد ختم ہو جائے گی۔ ایران میں مذاکرات کے قابل کوئی قیادت موجود نہیں۔ ایران تباہی کرنے کے بعد مشرق وسطیٰ کی قیادت کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر نے درخواست کی چین کا دورہ 1 ماہ کے لیے ملتوی کیا جائے۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کے خارج جزیرے کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ امریکی صدر ایران کی تعریف کرنے پر مجبور۔ کہا، امریکہ کا بہت ذہین لوگوں سے واسطہ پڑا۔ یہ لوگ واقعی ذہین ہیں ورنہ وہ اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ لوگ اعلیٰ درجے کی ذہانت، بہت ہی زیادہ IQ والے لوگ ہیں۔ وہ ایک ڈیل کے لیے بے حد بے چین ہیں۔ بولے، خلیجی ممالک پر ایران کے حملوں سے دھچکا لگا، ہم ان حملوں کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ ٹرمپ کا میڈیا کے سامنے اعتراف۔ کہا، ایران کو مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے تھا، مگر ایران نے قطر، سعودی عرب، UAE، بحرین اور کویت پر حملے کیے۔ کسی کو اس کی توقع نہیں تھی۔ یورپی یونین کا خلیجی جنگ میں شمولیت سے انکار۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کایا کالاس نے کہا، یورپی ممالک بحران کا حل سفارتی ذرائع سے نکالنے کی حمایت کرتے ہیں۔ خطے میں کشیدگی کے باوجود زیادہ تر ممالک جنگ میں شامل ہونے سے گریزاں ہیں۔ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کا لبنان میں انسانی حالات پر گہری تشویش کا اظہار۔ کہا، اسرائیل کی لبنان میں زمینی کارروائی کو روکا جانا چاہیے۔ مشترکہ بیان میں کہا، لبنان میں اسرائیلی زمین کارروائی انسانی بحران کو شدید کر دے گی۔ لبنان میں اسرائیلی زمینی کارروائی طویل المدتی تنازع کا سبب بن سکتی ہے۔ پائیدار سیاسی حل کے لیے معنی خیز مذاکرات ضروری ہیں۔ ایران اور امریکہ کا حالیہ دنوں میں براہ راست رابطے میں رہے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ کہا، ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وٹکوف کے درمیان براہ راست رابطے کا چینل دوبارہ فعال کیا گیا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد فریقین کے درمیان یہ پہلا براہ راست رابطہ ہے۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی امریکہ سے رابطے کی خبروں کی تردید۔ کہا، ایران پر حملے کے بعد امریکہ سے کسی قسم کا براہ راست رابطہ نہیں ہوا۔
जिस मुल्क से खारिज पर हमला होगा उसकी ऑयल तनसीबात पर जवाबी हमला करेंगे। ईरानी अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची की धमकी। कहा, ईरानी फौज जब भी किसी मामले पर वार्निंग देती है तो उस पर अमल भी करती है। खारिज ईरान का एक अहम जजीरा है जो मुल्क का सबसे बड़ा तेल बरामदी मरकज समझा जाता है। इस जजीरे के जरिए ईरान की तकरीबन 90% खाम तेल की बरामदात होती है। तेहरान धमकियों, दबाव और गैर कानूनी जारहियत के सामने सर नहीं झुकाएगा। अमरीका और इसराइल बेलगाम जारहाना कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अली बहरीनी का UN इंसानी हुकूक काउंसिल से खिताब। कहा, 28 फरवरी से जारी हमलों में 1300 से ज़ायद अफराद शहीद, 7000 ज़ख्मी हो चुके। शहरी इलाकों और सकाफती मकामात को भी निशाना बनाया। अमरीकी और इसराइली बेलगाम अस्करियत पसंदी को नज़रअंदाज करना दुनिया के लिए ख़तरनाक साबित होगा। ईरान अमेरिका और इसराइल के दबाव के सामने हरगिज़ सरेंडर नहीं करेगा। सदर मसूद पज़ेशिकियान का एक्स पर बयान। कहा, खित्ते में ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी अड्डों का इस्तेमाल बंद होना चाहिए क्योंकि इसका मकसद ईरान और उसके हमसाय ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करना है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक ईरान के खिलाफ सहूनी अमरीकी जारहियत को नज़रअंदाज किया जाएगा। ईरान के इसराइल और अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन और रॉकेट्स की बारिश। हालिया अरसे का सबसे बड़ा और शदीद हमला करार। बगदाद में होटल के करीब धमाका। खबर एजेंसी के मुताबिक होटल के करीब ड्रोन फटने के बाइस आग भड़क उठी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। UAE की शाह ऑयल फील्ड पर ड्रोन हमला। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक हमले के बाद शाह ऑयल फील्ड में आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि 21 ड्रोन्स को मशरकी सूबे में इंटरसेप्ट किया। कुवैती आर्मी के मुताबिक दिफाई निज़ाम मिसाइलों और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहा है। फजीरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में भी ये ड्रोन हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है अब तक ईरान जंग में 200 अमरीकी फौजी जख्मी, 10 की हालत तशवीशनाक। 28 फरवरी से जारी जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी और 13 इसराइली हलाक हो चुके। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। फ़ज़ाई हमलों में दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया। सूबे मरकज़ी में 5 अफराद शहीद, 7 ज़ख्मी। शहराज और तबरेज़ पर भी हमले। अब तक 30 लाख अफराद बेघर हो चुके। इसराइल का जनूबी लबनान में ज़मीनी ऑपरेशन। हिज़्बुल्लाह से शदीद झड़पें। जनूबी लबनान के अहम शहर ख़याम के अतराफ़ में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। इसराइली तैयारों ने ख़याम शहर पर कम अज़ कम 3 फ़ज़ाई हमले किए। जनूबी लबनान के दीगर इलाकों अल-सवाना, कंतारा, कुरका, सुल्तानिया और बुर्जुल कलाविया पर भी हमले। जनूबी लबनान के कई इलाकों से बड़े पैमाने पर नकल मकानी जारी। 8 लाख अफराद बेघर हो चुके। हमलों में अब तक कम अज़ कम 850 अफराद जाँ बहक हो चुके, जिनमें दर्जनों ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। आबनाए हरमुज़ से वक्फे से तेल बरदार जहाज़ गुजरने लगे। आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 3% कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल हो गई। जंग से मशरिक़ वस्ता में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। आज भी पाकिस्तान की 56 परवाज़ें मनसूख। कराची से 19, लाहौर से 17, इस्लामाबाद से 9 और पेशावर से 7 परवाज़ें मनसूख। मुसाफिरों को तस्दीक के बाद एयरपोर्ट आने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज़, फिर मंदी। 100 इंडेक्स में 458 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,48,720 पॉइंट्स पर ट्रेड। ईरान में तालिबान के स्कूल पर हमला। एमनेस्टी इंटरनेशनल की तहकीकात में भी अमेरिका जिम्मेदार करार। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका ने शहरियों को बचाने की ज़रूरी एहतियाती इक़दाम न करके आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। मीना में बच्चों के एक स्कूल पर ख़तरनाक हमले की जिम्मेदारी अमेरिका पर आयद होती है। हमले में बड़ी तादाद में मासूम जानें ज़ाया हुई। अमरीकी हुकाम शफाफ और मुकम्मल तहकीकात के नताइज अवाम के सामने लाएं। कराची में आज से इलेक्ट्रिक बस का नया रूट शुरू। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं नया रूट गुलशन मामार से टावर तक होगा। माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस से लाखों शहरी फ़ायदा उठा सकेंगे। मुस्तकबिल में मजीद नए रूट्स मुतारिफ करवाए जाएंगे।
6 पुलिस एहलकारों के कत्ल में नामजद तमाम मुलजिम बरी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कालअदम करार दे दिया। मुलजिमों को शक का फ़ायदा देते हुए फौरी रिहा करने का हुक्म जारी। फैसले में कहा गया कि मुलजिमान की मुश्तरका शनाख्त परेड कानूनी तौर पर नाकाबिल कबूल और गैर महफूज है। गवाहों का मौके पर मौजूद होना और इतने बड़े हमले में किसी खराश का ना आना गैर फितरी है। वाक़या 1 मई 2011 को पिंडी खेप में पेश आया, जहां पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई। हमले में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रमज़ान समेत 6 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए थे। महकमा मौसमियात की आज से मजीद बारिशों की पेशगोई। ईद भी ठंडी ठार गुजरेगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, चेहलम में बारिश का इम्कान। चकवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, लाहौर और गिरदोनवाह में बारिश मुतवक्के। मुल्तान, खानेवाल, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान और डीजी खान में रिमझिम। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। सखर, लाड़काना, जैकबाबा, दादू, कराची और हैदराबाद में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। ईद करीब आ गई है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। कराची की मार्केट में बच्चों की एक से एक वैरायटी दस्तयाब, मगर दाम बेलगाम। बच्चों की पैंट, शर्ट और ट्राउज़र 3000 से कम नहीं। इस्लामाबाद में भी ख़वातीन ख़रीदारी में किसी से पीछे नहीं। ज्वेलरी के साथ साथ फैंसी बैग्स भी तवज्जो का मरकज़। महकमा रेलवे की जानिब से ईद के मौके पर आवाम के लिए स्पेशल ट्रेन चल पड़ी। लाहौर से चलने वाली पहली ईद स्पेशल ट्रेन आज कराची कैंट स्टेशन पहुंचेगी। दूसरी ट्रेन कोयटा से रवाना कल शाम रावलपिंडी पहुंचेगी। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन आज शाम 7 बजे कराची सिटी स्टेशन से रवाना होकर 19 मार्च को सुबह पेशावर कैंट स्टेशन पहुंचेगी। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन कल शाम कराची कैंट स्टेशन से रवाना होकर 19 मार्च को लाहौर पहुंचेगी।